भगवान को भी छाड़िलेनी दुर्बृत्त हनुमान और शनि मंदिर लक्षाधिक टंकार सुना अलंकार लुटिले दुर्बृत्त। बालेश्वर जिला नीलगिरी थाना दक्षिण नरसिंहपुर पंचायत खड़ीपदा गाँवर हनुमान मंदिर और शनि मंदिर लक्षाधिक टंकार सुना अलंकार लुटि नेले दुर्बृत्त। मंदिर दान बाक्स को भी छाड़िलेनी। सकाळु जड़े श्रद्धालु पूजा करने को मंदिर आसिथिबा बेले ताला भंगा जाइतिबा देखि पुलिस को खबर देइतिले। नीलगिरी पुलिस घटनास्थल में पहुंची तदंत करुछि। अंचल में बारंबार चोरी होतिबा अभियोग हेउछि। एनी पुलिस पेट्रोलिंग पई अंचलवासी दाबी करिसेंति। सकाଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଆସିକି ମନ୍ଦିର ଖରକାଖରି କରିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଯାଏ, ଧୂପ ଏକା ଦେଇ ଦୁଆକି ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଠି ଲୋକ ଏଇଠି କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିନି ମାନେ ଆସନି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇଛି ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆମର ସେ ଦାଦା ଜଣେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମେସିନ୍ଟା ନାହିଁ, ଆମର ଇଏ ଦାନ ବାକ୍ସଟା ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ତାଙ୍କ ମୁକୁଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିତା ଆଉ ହାର ଗୋଟେ ଆଉ ଏରଙ୍କ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିନି ଆସିବା ବେଳକୁ ଏଇଠି ହୁ ହୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ କିଛି ଯାଇନାହିଁ, ମାନେ କି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ତି ମୁକୁଟ ଯାଇଛି, ଆଉ ତାର ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯାଇଛି, ଦାନ ବାକ୍ସ ଯାଇଛି, ମାଇକ୍ ମେସିନ୍ଟା ଯାଇଛି।